Bom, então nós vamos, né, dar início. では、始めていきたいと思います。 Mateus 7, versículo 7 ao 12, tá? O Pai que ouve, que abençoa e que nos transforma. 今日はですね、マタイの7章の7節から12節まで勉強していきたいと思います。私たちを作り変えてくださるお父さんのお話です。 Vamos ler? では、読みましょ Versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. う。アメン。今ですね、7節から、12節まで読みました。 Bom, vamos orar, né? Aqui, では、祈りたいと思います。 Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais um dia, por este momento, pela tua presença em nosso meio, Senhor. 愛する天のお父様、あなたが今この場所にいて、そして交わりの中であなたが働かれていることに感謝します。 Clamo a ti, Senhor, abra os nossos corações, o nosso entendimento, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. 神様、どうぞ私たちの心をどうか、作り変え、そしてあなたの御言葉を受け取れるように、どうぞ主よ私たちを導いてください。 E como solo bom, Senhor, o nosso coração possa receber a tua palavra, possamos devagar, possamos, ó Deus, pensar e tirar lições práticas para as nossas vidas, Senhor. そしてどうか私たちの心があなたの御言葉を受け入れ、そして日に日に実りを咲かせる、もっと成長ができるようにどうぞ導いてください。 Porque cremos que a tua palavra é vida, Senhor, e ela nos transforma, Pai. 私たちはあなたの御言葉が命であることを信じています。 Então nos ajuda, Senhor, nos dê o entendimento necessário, que possamos focar a nossa atenção na tua palavra, Senhor. 故にどうか私たちが今日のメッセージを注意深く、聞くことができますよう導いてください。 Então eu clamo a ti e falo aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 私たちに語りかけてください、主よ。アメン。 Bom, esse capítulo 7, né, que nós temos estudado, no contexto do Sermão do Monte, o tema central é o julgamento. こちら、山頂の教えをですね、メッセージをさせていただいているんですけれども、山頂の教えっていうのはですね、結構いろんなコンテンツが入った、聖書箇所になります。 Não apenas o julgamento dos outros, mas do nosso próprio caráter, o caráter do cristão diante de Deus. その中にはですね、山頂の教えの中に、人を裁くことっていうの、話があります。 E aqui nós somos relembrados que nesta vida nós vivemos sujeitos ao julgamento de Deus. その、教えをですね、裁くことについての説明を見ると、私たち自身では神の裁きを受けるべきだと言ってるんですね。 Então, os olhos de Deus eles estão fixos em nós, né? E essa vida é uma escola preparatória para aquela vida superior que nos está esperando para além da morte e do tempo. 故にですね、こちらの聖書箇所では、はっきりとそういった裁きが、実は私たちは追わないといけないっていう説明をしています。そして彼が、その代わりに主イエス・キリストがもたらす救いについても書いてあります。 Por isso, tudo que nós fizermos neste mundo tem um grande significado. E nós não podemos viver de qualquer jeito. 故にですね、イエス・キリストを信じている者たちは、何かしらのミッションが与えられているので、なあなあな気持ちで生きることはダメです。 O apóstolo Paulo, lá em Romanos 14, ele diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus um dia. 主とパウロ自身は私たちが主と出会う際、主の御前で裁判が行われると言っています。 Tanto no nível das ações, quanto no nível das intenções, das motivações do nosso coração. そしてその裁きっていうのはですね、私たちの行動だったり、あるいは心の中に抱いている罪もしっかりと裁かれます。 E como nós já vimos do versículo 1 ao 6,
Jesus ele começa pela questão do julgar o próximo. 6章を見ますと、イエス・キリストは隣人を裁くことについて語っています。 Para quê? Para nos mostrar o perigo de condenar os outros como se nós fôssemos juízes, cultivando amargura e ódio em nossos corações. 6章でははっきりとイエス・キリストは人を裁いてはいけないと言ってるんです。まるで私たちが裁判官かのように、思ってはいけないんで E すね。 depois ele também nos recomendou a remover a trave de nosso próprio olho antes de procurarmos ajudar e extrair o cisco do olho do irmão. そしてさらにイエス・キリストは隣人の目にある木の傷よりも自分の目の中にある丸太に気づきなさいと言います。 E o efeito desse ensino, dessas instruções em nós, é que elas nos revelam e mostram a nossa tremenda necessidade da graça de Deus. この6章を読んだ際に私たちはとある一つのポイントにたどり着きます。神の恵みが必要だということです。 E Jesus também nos fez enfrentar face a face o elevado padrão mediante o qual seremos julgados. そしてイエス・キリストは、実際に私たちがどのようにして裁かれるのかをしっかりと示してくれます。 Está lá no versículo 6, né, desse capítulo 7, que diz que com o critério com que julgarmos, seremos julgados. E com a medida com que nós tivermos medido, nós seremos medidos. 6章の6節7節ではこう書いてあります。私たちが裁いた分だけ裁きを受けると。 E a partir desse momento, do momento que nós nos conscientizamos desse fato, começamos a nos sentir o quê? Humilhados, tomamos consciência da nossa necessidade de purificação. 故に私たちがこの6章を読むとき、私たちは心にぐさっと御言葉が刺さることによって、私たちはさらに恐れ深い、そして謙虚な人に変わっていくわけです。 E começamos a nos indagar como viver à altura de tão alto padrão. そして私たちにはとある疑問も同時に、入ってきます。それはこんなに高い次元でどうやって生きていけばいいのか、どうたどり着けるのか。 Padrão que nos esmaga até o pó, levando-nos a perceber que a nossa incapacidade, a nossa insuficiência e a nossa desesperada necessidade da graça de Deus. 私たちはこの地上、この次元にたどり着くことができないよっていう形で、このマタイの福音書ははっきりと言ってるんですね。 E nessa situação, o que fazer? Onde nós podemos obter essa graça? では、私たちの力でそれをいただくことができないのであれば、どのようにして手に入れることができるの E a でしょうか。 resposta é: pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Essa é a conexão correta. 神の恵みを受けるにはどのようにすればいいのか、はっきりと書いてあります。7節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。戸を叩きなさい、そうすれば開けてもらいます。 Então, a partir de agora, né, nesse novo ensino, Jesus muda o foco. Ele muda o foco para a dependência de Deus, especialmente na vida de oração. で、この7節からですね、イエス・キリストは裁きの話から一転して、神にどう求めていけばいいのか、何を話したらいいかっていう話に切り替わりま E す。 ele vai encerrar com a regra de ouro, está lá no versículo 12, que resume toda a ética do reino. この章はですね、12節で、もう一言で言えばまとまっている聖書箇所です。 Ele vai mostrar que nós não podemos viver isso sozinhos. Precisamos pedir ajuda a Deus. マタイの福音書でははっきりと私たちは一人で生きることはできないと。神の道からがないと前に進むことができないと言っていま E す。 Jesus não quer nos deixar em um estado de autoconfiança, de autossuficiência. Né? Jesus quer uma vida de dependência a Ele. イエス・キリストが皆さんに求めていることはたった一つであって、頼る人になってほしいんです。イエス・キリストを頼る人物になってほしい。 E o caminho para viver o que Jesus ensina é orar sempre. そしてその次元で生きたいのであれば何をすればいいのか、イエス・キリストは毎日祈りなさいと言います。 Ele vai nos direcionar à oração perseverante como caminho para obter sabedoria, santidade e discernimento que não temos por nós mesmos. 知恵とか、そして、はるかな、様々な、知識を
得るためにはどうすればいいのか、清くなるためにはどうすればいいのか、それはイエス・キリストを求めて初めてわかります。Muitos de nós vemos a oração como um esforço para convencer Deus a fazer algo. 時に私たちは、私の願いを行ってほしいと願って神様に祈ったりしますよね。E quantas vezes nós oramos e ficamos em dúvida, né? Será que Deus realmente me ouviu? Será que Ele vai responder a minha oração? そして私たちはこう考えてしまいます。果たして神様は本当に祈りを聞かれているのか、本当に私のその欲しいものを与えてくれるのか。Nesse ensino, Jesus vai mostrar que a oração é um ato de confiança, é um ato de relacionamento, de dependência, de comunhão. É como um filho pedindo, se relacionando com o pai. イエス・キリストはまずはじめに、祈りっていうのは関係性であると言います。父と子供が関係性を持っているのと同じです。E ele vai nos mostrar que Deus não é um patrão distante, né, mas um pai bondoso que se alegra em ouvir e de responder aos seus filhos. この聖書箇所を読んだことによって私たちは大切なポイントを見ることができました。奴隷として神様はみんなを見ているんじゃなくて、神の子供として皆さんのことを見ているんです。Então, a porção que nós vamos estudar hoje vai ligar a oração confiante, a oração perseverante, que vai dos versículos 7 ao 11, com a prática do amor, no versículo 12. そしてこちら、7節から11節の方を読んで、そして、12節のまとめまで、今日は進んでいけたらと思います。E essa é uma das grandes e graciosas promessas que nós encontramos na Bíblia, que nos encorajam diante das lutas e diante das incertezas. 私たちがこのとても混沌に、なっている、そして暗闇に満ちている世界の中で、この7節から12節を読むと、希望を見出すことができるんで É す。 uma promessa feita pelo próprio Filho de Deus para as nossas vidas. E a ênfase é no relacionamento com Deus e com o próximo. こちらの聖書箇所を読めば、そして私たちがそれを理解するのであれば、この聖書箇所がどこに私たちを導いているのか、それは天のお父さんとの関係性、そして隣人との関係性に導いているわけです。 A ideia central desse ensino é que quem confia no Pai em oração, persevera, vai refletir a sua bondade no trato com o próximo. こちら、はっきりと天のお父さんと良い関係を持つのであれば、自分の隣人にもいい関係を持つことができると言ってるんです。 Isso deve se refletir na nossa vida. Por isso, oração verdadeira sempre gera transformação na vida diária. 私たちはこの事実を心の中に入れて思い起こすべきだと思います。果たして日頃の祈りどうなっているのか、自分の行動はどうなっているのか。 Só abrir um parênteses, tá? Esse trecho que nós vamos estudar hoje não é uma promessa generalizada para que possamos obter qualquer coisa que nós desejamos. 一つ注意して、おきたいことが一つあります。こちらの、聖書箇所は決して私が欲しいものすべてが手に入れられるという意味は全くないんです。 Mas sim um convite para cada um de nós, para o verdadeiro discípulo, né, buscar as coisas do reino de Deus com perseverança, com persistência e humildade. むしろその逆で私たちが神様の御国のために求め、力を得、そして成長するためにこの聖書箇所があります。 Bom, dito isso, tá, nós temos a estrutura do texto. Tá? O texto ele pode ser dividido em 3 partes. Tá? O primeiro ponto chamado para a oração perseverante, os versículos 7 e 8. O segundo ponto é confie no Pai bondoso, os versículos 9 a 11. E em terceiro, viva o amor ativo, a regra de ouro, né? Versículo 12. はい、こちら、7節から12節を、3ポイントに、分割したものを、皆さんにお伝えします。7節から8節までは、祈り続けることの大切さが書いてあります。そして9節から11節は、天のお父さんをしっかりと信頼しなさい、信じてくださいと。そして最後の12節では、この7章のですね、まとめが書いてあります。 Essa é uma progressão, tá, que mostra que uma vida de oração vai levar
você a confiar em Deus, que vai refletir no seu relacionamento com o próximo. 神様との関係性が良いか悪いかによって自分の隣人との関係性が明らかになってきます。Então vamos entrar nos versículos? では、聖書箇所の方を深く見ていきましょ Tá? Só um minutinho. O versículo 7. Tá? Então Jesus ele começa dizendo, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. う。イエス・キリストはこう言います。求めなさい。そうすれば与えられます。はい探しなさい。 Desculpa. そうすれば、見つかります。 Em primeiro lugar, esse versículo não é uma fórmula mágica. Tá? Em vez disso, é uma instrução sobre como deve ser a nossa atitude de oração. 皆さん、この聖書箇所っていうのは何かしら魔法の力が宿った聖書箇所ではないんです。ここで説明したい、内容がですね、私たちの祈りや生活の習慣がこうであるべきっていうことを説明されているんですね。 Esses três verbos, tá? Pedir, buscar e bater, no grego, eles estão no imperativo presente, que significa que indica uma ação contínua. É como se Jesus estivesse dizendo, peça, mas continue pedindo. Busque, continue buscando. Bata, mas continue batendo. こちらの7節に書いてある求めなさい、そして、探しなさい、そして戸を叩きなさいっていう表現があるんですけれども、こちら、ヘブル語の、言葉で見るときにですね、この言葉の意味合いがしっかりと頼んだ上でさらに頼み続ける、祈り続けるっていう深い意味があるんです。 Então, que nos mostra que a vida de oração é uma atitude constante. 故に祈る生活っていうのは毎日最後まで続くべき生活なんです。 E essa progressão, pedir, buscar e bater, é como uma intensificação da busca por Deus. Jesus está falando, persevere, persevere. イエス・キリストはこの7節を用いて、さあ、まだ諦めないで、進んで、求めて、祈ってと私たちに訴えかけています。 Então, e pedir tá, representa o quê? A oração inicial, a expressão de uma necessidade ou desejo. そして、こちら、求めなさいと書いてあるんですけれども、私たちの心の中に何か欲しいものがあれば、私たちは求めるっていう単語を使います。 Então, é uma atitude de humildade, reconhecendo que eu e você não temos o que precisamos por nós mesmos. この求めるっていう単語を使うとき、なぜ私たちはそれを使うのか。それは私たち自身にまだ欲しいものがないがゆえに誰かに求めるわけです。 Pedir expressa dependência, tá? Consciência da própria incapacidade. ゆえにこの求めるっていう単語はですね、自分自身には全く力がない、それを取ることができないから求めるんです。っていう意味合いがあります。 Buscar implica esforço, empenho. Não é só pedir, mas também agir, procurar a resposta. 探しなさいっていう言葉も、実際に祈るだけではなく、祈った上で行動をしてみてください。行動をしてくださいといったような意味合いがあります。 Então deve haver diligência, deve haver um zelo, por exemplo, em buscar entendimento da escritura, né? Buscar estudar as palavras, em servir na comunidade, na igreja, em alinhar-se à vontade de Deus. 探しますっていう言葉自体がどんな意味合いがあるのか、自分の行動が聖書通りにされているのか、教会に来れているのか、神様の御心を行っているのかっていうたくさんな意味合いを持ちます。 E bater simboliza a persistência, né? Uma perseverança insistente, é não desistir quando parece que Deus não responde, mesmo nas dificuldades. そして、戸を叩き続けるっていう表現はですね、諦めずにそれをやり続けることの意味が含まれています。たとえ困難な時期だろうが、嬉しい時期だろうが、ひたすら諦めずに戸を叩いてください。 É a oração que continua mesmo quando a resposta parece demorar. たとえ神様からの答えがとても遅くなったとしても、祈りは諦めずにひたすら
信じて求めていかないといけません。Bater na porta implica um desejo ardente de entrar, de ter comunhão íntima com Deus. そしてこの戸を叩くっていう表現はですね、とても意味が深くて、その戸の先にある家の家主と交わりを持ちたいから戸を叩いているっていう意味合いがあります。Então, o ensino principal aqui é que Deus ouve e responde. Mas a resposta de Deus é baseada no que é bom, não necessariamente no que queremos. こちらの聖書箇所は、はっきりと、あなた方が祈るのであれば、必ず答えを与えてあげますと、はっきりと書いてあるんです。しかしながら、その答えが必ずしも私たちの欲しいものが与えられるわけじゃない。神様の御心にかなった答えが与えられるっていう意味です。E Deus, ele não quer apenas nos dar respostas prontas, ele deseja que um relacionamento onde buscamos a sabedoria que vem dele e dependemos dele constantemente. そしてイエス・キリストはただ単に、求めて与えたいだけではなく、私に頼ってほしい。あなたのすべてを私に委ねてほしいと、はっきりと言ってるんです、ね。Essa repetição, essa perseverança mostra a nossa constante necessidade da graça. 私たちがこの諦めずに戸を叩きつけるっていう文章を読むと、はっきりと神様の恵みによって私は戸を叩けるんだっていうことに気がつくんです。A oração perseverante, ela não altera a mente de Deus, ela muda o caráter de quem ora, aprofundando na dependência dele e na busca por ele. この祈り続けるっていう行為はですね、祈ったから神様が変わるではなくて、祈ったから神様が私たちのことを変えてくださるっていう意味合いがあります。Algumas lições que nós podemos tirar disso é que nós vimos até agora que a oração não é passiva, né? Ela envolve perseverança, confiança e ação. 祈りっていうのはただ単に受け取るだけのものではないんです。祈りは諦めずに、そして忍耐を持って祈り続け、そして神様に声を届ける深い意味があります。Então não desista de orar. 故に祈るのを諦めないでください。Ore com fé, com humildade e perseverança. 信仰を持って、そして謙虚さを持って、そして諦めない心で祈ってください。 Confie que Deus responde com sabedoria. 神様があなたのアンサーに必ず答えます。神の知恵によって。O verdadeiro cristão ora. A oração não é técnica, mas é relacionamento. この祈りっていうのは私たちクリスチャンの生活の中にあるはずですが、この祈りは義務的な祈りではなく、天のお父さんと良い関係を持っているぞっていう意味合いがあります。A oração não é um atalho mágico, mas ela nos conforma à vontade de Deus. この求めるっていう言葉はですね、魔法の単語ではないんです。しかしながら神様との素晴らしい関係性をさらに築いていくっていう意味があります。Então, essa persistência na oração não é para convencer Deus, tá? Mas para nos moldar. 故に、この求める、そして戸を叩くっていう行為はですね、神様が変わるためにではなくて、私たちが作り変えられるために残された聖書箇所なんです。Então, é um exercício que aprofunda a nossa consciência da nossa própria carência e da bondade de Deus. 故に私たちがこの聖書箇所を読むと、神様は本当に私たちのためにいろんなところで尽くして、そして、祝福を与えようとしていることを知ることができます。Talvez você já tenha desistido de orar por algo, tá? E nosso Senhor hoje está falando, não pare, tá? Continue pedindo pela sua família, continue buscando a presença de Deus, continue batendo na porta da misericórdia. もしかしたら、この教会にいる中の誰かが祈るのを諦めてしまった人がいるかもしれない。でも、主イエス・キリストは祈るのをやめないでとはっきりと言っています。Porque o Pai, ele está ouvindo, tá? Então persevere. なぜ諦めないのか。天のお父さんがしっかりと聞いているからです。No versículo 8, nós temos uma promessa, tá? A certeza, a garantia de que todo o que pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, será aberta a porta. 8節ではですね、とても
素晴らしい約束を見ることができます。求める人は誰でも与えられ、探す人は誰でも見つけ出します。戸を叩けさえすれば開けてもらえるのです。É uma promessa abrangente e fiel, mas não significa obter tudo do nosso jeito e no nosso tempo. こちらの約束っていうのは、はっきりとした約束です。この約束は必ず皆さんに与えられた約束なのですが、私たちの考えに基づいてこの言葉が成就するわけじゃないんです。Mas que Deus responde generosamente às orações de um coração sincero e que está em conformidade com a vontade do Pai. 神様はどのような時に私たちの祈りに応えられるのだろうか。私たちが謙虚で、そして恐れを持って神に祈りを捧げ、そして彼の御心にかなった祈りをするのであれば、彼は必ず答えます。Então, não é um cheque em branco, tá? Onde nós possamos escrever o que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas é a segurança de que Deus responde conforme o seu caráter, conforme a sua vontade. 故にですね、この言葉は、私の欲しいものをすべて神様に頼めばきっとくれるっていう単純な言葉ではないんです。はっきりと私たちが恐れを持って主に頼むとき、それが御心にかなうのであれば、必ず与えてくれるっていう祝福です。Em 1 João, o apóstolo João diz, e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. こちらにですね、書いてある、ヨハネの手紙の通りですね。Então significa que ninguém fica sem resposta também. それによって一つ私たちはあるポイントに気づきます。誰でも祈ったら必ず答えが与えられるっていうことです。Deus vai responder. A resposta ela pode ser sim, não ou apenas espere. 神様は必ず誰にでも答えます。でもその答えは Yes、あるいは No、あるいはちょっと待っててってなるかもしれない。Mas sempre vem de um pai bondoso. でもこの答えっていうのはとても優しい天のお父さんから与えられる答えなんです。Então o foco não é a técnica da oração, mas o caráter bondoso de Deus, do Pai. 故に大事なものはうまく祈ることではないんです。天のお父さんが優しいっていうことに気づくことがまず第一歩なんです。Segundo ponto, confie no Pai bondoso, os versículos 9 a 11. はい、9節から11節、2つ目のポイントを見ることができます。 Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Tá? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que ao que lhe pedirem. Tá, lá em Lucas, um texto paralelo, ele acrescenta, ele fala, ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo. はい、こちらのですね、画面に映っている聖書箇所通りですね、こちら、9節から11節、さらに、ルカによる福音書11章の12節では、同じような肩書きで聖書箇所が書かれています。Então Jesus está usando uma comparação simples, mas poderosa, para ilustrar a bondade de Deus. ここで、イエス・キリストははっきりと、とてもシンプルな形で神様の優しさを説明してくれています。Ele vai contrastar a natureza humana, que ele descreve como má, no sentido de ser imperfeita e pecadora, a nossa natureza, com a natureza de Deus, que é perfeitamente boa. この聖書を読めば読むほど、人類が神様からとても離れていて、そして汚れているっていう自覚を持っちゃうんですね。でもその反面、天のお父さんはとても優しくて、そしてこんな私たちにすら関係性を築きたいと思ってらっしゃることを知ることができます。Então essas metáforas que Jesus usou, pão, pedra, peixe, serpente, escorpião, ovo, eram facilmente compreendidas na época. 故にですね、イエス・キリストが例えで使ったパンや、石ころ、魚や蛇、そして、卵にサソリは、こういった単語を使うことによって当時の人々にとても、何と言えばいいんですかね、説明しやすくしたものだったんですね。Então pão e pedra, na região lá
do Oriente Médio, né, em Israel, haviam pedras, né, no litoral que se pareciam com pedaços de pães. Eram muito parecidos, dava para confundir. 当時ですね、こちらのパンですね、イスラエルの方の当時の、パンを見ていくと、実は当時のパンはそこら辺に転がっているちっちゃな石ころととても似てたんですね、形上。Quanto às serpentes, provavelmente está falando sobre as enguias. Tá? Em Levíticos, no capítulo 11, diz que é um animal, é um peixe impuro, impróprio para se comer. そして蛇に関してはですね、悪を象徴する、そんな邪悪な意味がこもっています。E quanto ao escorpião, tá? Tem um escorpião, ele é pálido, esbranquecido naquela região, e quando ele dorme, descansa, para se proteger, ele se retrai, e ele fica no formato de um ovo, parecido um ovo, parece um ovo. そして、こちらですね、サソリっていう言葉が書いてありますが、サソリは寝るときになんと体を真っ白にして、そして卵のような形で丸くなって眠るんですね。E Jesus está falando que ninguém, mesmo um pai mau, daria ao seu filho faminto algo inútil ou prejudicial, como pedra e serpente. ここではっきりとイエス・キリストは、たとえどんな父や母だったとしても、このように石や蛇やあるいはサソリを与える親はいないでしょと言ってるんですね。Pai, nós somos pais, nós jamais daríamos algo que pudesse prejudicar os nossos filhos, na verdade. 私たちが父親の立場にいるのであれば、子供たちに嫌なものを与えたくないですよね。E a lógica da bondade de Deus, né, o argumento que Jesus está usando é do menor para o maior. そして、イエス・キリストがですね、こちらの、聖書箇所を説明するときに、ちっちゃいものから大きいものっていう、この、サイクルの形式で伝えています。Se mesmo pais humanos, né, somos menores, com todas as suas falhas, sabem dar coisas boas aos seus filhos, o amor e a generosidade de Deus, que é maior, o Pai Celestial, são infinitamente maiores. とても小さくて弱い父親が自分の息子に、パンを与えるぐらいの、心を持っているのであれば、その父親よりもさらに上にいる神様はあなたのことをしっかりと守ってくれると言ってるんですね。Então a implicação é clara. Nós podemos confiar plenamente que Deus responderá às nossas orações de uma forma que é para o nosso bem. 故に私たちはこの御言葉を読むと心が安らぐんです。なぜかというと、求めて、そして神様からの答えが来たとき、それはすべてあなたを思っての答えだからです。Deus é Pai bondoso, acessível e generoso. E nós podemos confiar que Ele sempre agirá em nosso melhor interesse. 天のお父さんはとても優しいお方で、そして誠実なるお方です。故に私たちは自信を持って、そして安らぎを持って彼に頼ることができるんです。Então, a bondade de Deus, ela não é medida pelas nossas paixões ou desejos egoístas, mas por sua sabedoria e o seu propósito para nós. 故に神様の御心っていうのは、私たちのエゴ、あるいは私たちがただただ欲しいっていうものに基づいているのではなくて、神様の御心、神様から来る計画に基づいて答えが与えられます。E essa expressão usada, que eu marquei em vermelho, quanto mais, né, ela exalta o caráter bondoso de Deus Pai. そして、こちら表現の中ではっきりと、それならなおっていう表現がありますよね。こちらはこの文章を置くことによって天のお父さんがどれだけ偉大なのかを、知ることができます。Mostrando que Deus sabe o que é melhor. Né? Ele dá algo além do que nós pedimos e pensamos. それならなおという言葉を使っているのであれば、私たちが信じている神様は、もうすでに何があなたに必要なのかを、何が助けになるのかをすでに知っているという意味合いがあります。Deus sabe o que é melhor, mesmo quando nós pedimos, não é o melhor para nós. 神様ははっきりと何が良くて悪いかを知ってるんです。Muito do que nós chamamos de oração não respondida é na verdade, livramento. 私たちはよく祈ったけど答えが返ってこなかった
っていう状況に陥ったかもしれません。でもそれはもしかしたらあなたを悪いものから守っている可能性があるんです。Quantas vezes nós oramos, pedimos pedras, pedimos serpentes, pedimos escorpiões ao Senhor, pedimos algo que para nós parece ser bom, mas para Deus não é. 時に私たちは祈りの中で石やそして蛇あるいは、サソリですね。サソリを祈りの中で欲しいですって言っているのかもしれない。でもそんな祈りは聞かれないんです。Dos motivos de Deus não dar o que pedimos, às vezes o que nós pedimos, está lá em Tiago. Tá? Tiago diz assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. ヨハネでははっきりとこう書いてあります。あなた方は求めるが与えられない。なぜならば正しい方向性、正しい知恵で求めていないからですと。Então, muitas vezes nós não sabemos pedir pelos motivos corretos. 故に私たち人間は時に正しい方法で神様に祈りを捧げる、あるいは求めるっていうことをできていない状態にいるんですね。Mas aqui Deus quer nos lembrar que Ele é o nosso Pai. E na qualidade de nosso Pai, Ele jamais nos dará qualquer coisa que nos seja prejudicial. でもこの聖書箇所で私たちは神様は天のお父さんであるとはっきりと言ってくださっています。故に私たちはお父さんがとても偉大で誠実であるから私たちのこともきっと守ってくれると、そんな確信を持って大丈夫です。Nunca, tá? Isso é simplesmente impossível. 実際に天のお父さんは私たちをずっと守られます。決して裏切ることはありません。E o que são essas boas coisas que o Senhor está falando que Ele vai nos dar? では、天のお父さんが与えようとしている良いものって何でしょう？ Essas boas coisas, no contexto de Mateus, é tudo o que nos aproxima de Deus e cumpre seus propósitos. このマタイの福音書を読めば読むほどわかります。神様が与えようとしている良いものは、神様に近づかせる様々な出来事や様々なものを指します。Não são necessariamente bens materiais. それは決して富や、お金を指しているわけではございません。Lucas, tá, no texto paralelo, ele destaca que o maior presente que nós podemos receber de Deus é o Espírito Santo. ルーカの福音書でははっきりと私たちに与えられた一番のプレゼントは聖霊様であると言っています。Ele diz lá, ora, no versículo 13, Lucas 11:13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. ルカの11章でははっきりと、あなた方悪い父親ですら、あなたの子供たちに良いものを与えるのであれば、天のお父さんはなおさらあなた方に良いものを与えることができるよって言ってるんです。Então, as coisas boas que Deus dá são aquelas que são benéficas para a nossa salvação, santificação e glória final. 故にイエス・キリストが与える良いものは私たちにとってとてもいいものばかりです。私たちの救いに関係ある。そして私たちがここで住んでいるこの生活の中でも関係ありますし、そして永遠の命にも関係があります。E a maior dessas coisas boas, ele sugere, é o Espírito Santo, que capacita o crente a viver uma vida de retidão e a se assemelhar cada vez mais a Cristo. 与えられた最高のプレゼント、聖霊様はですね、私たちがさらに謙虚に、そして神様に近づく生活に導いてくれるのです。E quando ele nos dá o Espírito Santo, na verdade, ele está nos dando tudo. 実は神様が私たちに聖霊様を与えているとき、神様は全部を与えているんですね。Bom, em qualquer caso, o foco aqui é Deus dando a si mesmo e tudo que nos conduz à santidade. すべてをまとめるとするならば、神様は皆さんにすべてを与えています、聖霊様を。故に私たちは日に日にさらに清くなっていくっていうプロセスが始まってくるんですね。Então, uma vida de oração vai levar nós a confiar, a perseverar em Deus, nessa busca por Deus, que vai resultar no terceiro ponto, é que viva o amor ativo. A regra de ouro no versículo 12. 故にですね、私たちが神との関係性を良くしたいのであれば、
正しい方法で祈り求めなさいと叩きなさいということなんです。そして、この12章はですね、もはやこの聖書箇所のまとめと言っても過言ではないです。Diz lá, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse versículo é a conclusão de todo o ensino. この12章を読み上げますと、人からしてほしいと思うことを、その通り人にもしてあげなさい。これがモーセの律法の要約です。この聖書箇所はたったこの12節で全てまとめられています。Não é apenas um mandamento moral, tá? Mas a consequência direta de um relacionamento correto com Deus. これはただ単に道徳的にとてもいい行いをしてくださいねと、愛してくださいねっていう意味合いではなく、さらにそれを超えて、神様との関係性を築くためには、これを行わないといけないと言ってるんです。Então, essa palavra, portanto, tá? Ela conecta com o que veio antes, né? Com o ensino sobre a oração, com a ética do amor ao próximo. この単語、ゆえにっていう単語が使われるときは、私たちはさらに隣人を愛さないといけない。さらにこうしないといけないという意味合いを持ち始めます。Os teólogos, tá? Eles chamam esse versículo como a regra de ouro, a regra áurea. こちらの12節、聖書学をですね、神学を、研究されている方は、こちらの12節は黄金の一章一節であると言っています。Lloyd Jones é um comentarista bíblico, um teólogo, ele diz que essa passagem é um clímax ético da vida cristã, que só quem vive na dependência do Pai pode viver assim. Lloyd Jones. ロイド・ジョネスさんは、この12節をこう言っています。この12節はクリスチャンが生きるべき生き方をとても要約された大事な聖書箇所であると言っています。William Barclay, outro teólogo comentarista, ele intitulou essa passagem como Monte Everest da ética cristã. そして、ウィリアム・バーゲンという方はですね、この12節をエベレストの、山のてっぺんにあるかのようだというコメントも残しています。É o pico, é o cume da montanha, o ponto mais alto. もう本当に一番高いところにこの聖書箇所があるんだっていうことを言ってるんですね。Esse dito de Jesus é algo que nunca ninguém havia dito antes. このイエス・キリストが話した内容は、もう全く当時の人々は知らなかったんです。イエス・キリストが初めてこの12節のまとめをみんなにしてくれました。Vamos ver alguns pontos sobre essa regra de ouro. Tá? Em primeiro lugar, essa regra ela é positiva, no sentido positivo, não é negativa. Ou seja, ela exige ação e não mera omissão. こちらですね。では、この12節の要約の部分を少し噛み砕いていきたいと思います。まず一つはですね、この12節では、行動をしてくださいっていう意味合いが含まれています。受け身の状態でならないでくださいねっていう意味合いがあります。Existem muitos sistemas éticos, tá? Religiões, rabinos, pessoas sábios, tá? Que ensinam esse ensino na forma negativa. Eles dizem, não faça ao outro o que não queres que faça a você. この、聖書箇所を研究しているいろんな学者がいるんですが、時に間違った解釈をする時があります。そのまま読むと、あなたがしてほしくないことを隣人にもしないでねっていうネガティブな方を捉えがちなんですね。A forma que eles ensinam, essa forma negativa, ela envolve somente você não fazer certas coisas ou evitar certas ações. でももしも私たちがこのネガティブな捉え方でこの聖書を捉えるのであれば、私たちは行動することがもうできなくなるんです。E a bondade que consiste em não fazer nada, né, seria uma total contradição do que significa a bondade cristã. で、クリスチャンにとって何もしないっていうその意味合いはですね、全く矛盾しているんですね。なぜならば、クリスチャン生活は行動を伴う生活だからです。Mas Jesus ele vai além, tá? Ele diz: faça ao outro o bem que você
desejaria que fizesse a você. イエス・キリストは当時の学者たちが言ってた言葉よりもさらに深く言うんです。あなたにしてほしいことを隣人にもしなさいと。 E isso exige o quê? Iniciativa, empatia, sacrifício. それはどのような努力が必要になるのでしょう。犠牲が必要になるのかもしれない。とても力を要するかもしれない。とても疲れるかもしれない。でも自分がしてほしいなっていうことを相手にもしてねって言ってるんです。 Algo impossível ao homem natural, sem a obra do Espírito. Mas a cada um de nós temos o Espírito Santo, Deus capacita. 人間の力でこれを行おうとするならば間違いなくいつか倒れます。できないんです。でも聖霊様が心の中にいるのであれば私たちは神の力によってこの聖書箇所を行うことができる。 É mais do que você tomar uma atitude passiva, de ficar na tua, de não fazer o mal. ただ単にネガティブな捉え方をするのであれば、私がしてほしくないことをあの人にもしないってことは受け身の状態になるわけですね。 Então, Jesus ele nos chama a agir com amor, a fazer o bem primeiro, mesmo que o outro não faça nada por nós. イエス・キリストはここではっきりと愛を持って行動をしてくださいと言っています。たとえその人が自分の行動を褒めたり、あるいはいいなと思わなかったとしても、あなたは愛を示し続けるんです。 Para qualquer cumprir essa regra na forma negativa. Qualquer pode. この、聖書箇所を適用するときは、誰に対しても適用して OK です。 A forma negativa, tá? De se manter passivo, né? E é só se você se disciplinar, ter um esforço para se disciplinar a sua vida e nunca fazer nada, né? Que os outros não queiram que faça. そしてネガティブに考えるとすれば、同じようで、シンプルに何もしなくなるんですね。これはされたくないから、じゃあしない。結局、何も行動を犯さないまま生活が流れていくんです。 Mas a única pessoa que pode começar a obedecer a regra de ouro em sua forma positiva, como Jesus ensina, é aquela que tem o amor de Cristo em seu coração. この聖書箇所12節を生きれる人は、心の中にイエス・キリストが入っている方のみ、これが行えるんです。 O segundo ponto, também não é um jogo de reciprocidade. そして、2つ目のポイントに今から入っていきたいと思います。 Não é tipo, eu faço para você, para depois receber de volta. 見返りを持って、この行いをしてはならないということです。 Então, essa é a justiça do reino, esse ensino, tá? É amar o próximo como a si mesmo. É o mesmo significado. 自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという言葉がとてもいい例えになっています。 Nós fazemos porque Deus fez em nós primeiro. Tá? Ele não nos tratou como nós merecíamos. 私たちは本来ならば受け取ることができなかった祝福をなしに裁きに遭う羽目だったんですけれども、イエス・キリストは神様は別のオプションを私たちに与えてくださったんです。 O terceiro ponto, Jesus fala, a regra de ouro, ela é a lei e os profetas. そしてこの12節、イエス・キリストははっきりと、これは律法とそして預言者の声なんだと言ってるんです。 Lei e os profetas, essa frase ela se refere a todo o Antigo Testamento. このモーセの律法はですね、当時の旧約聖書をすべてまとめた言い方でイエス様は言っています。 Então, esse ensinamento é a palavra de Deus. そしてその、教え、律法というのは神の言葉そのものです。 E Jesus está dizendo que o princípio de fazer aos outros e você quer que eles façam a você resume toda a essência da lei mosaica, que é a lei moral, e dos ensinamentos proféticos, né, dos profetas maiores e menores. イエス・キリストは人からしてほしいことを隣人にするのであれば、あなたは律法、いわゆる旧約聖書ですね。そして、預言者たちが語ってきた言葉をあなた方は行うことができると言ってるんです Então, a ね。 regra de ouro ela é a manifestação visível da fé. 故に、この行動を
起こすっていうことはですね、信仰を持って行動するっていう意味合いになります。E o último ponto, tá? A sua prática, ela vem de um coração transformado. そして、もう一つの、ポイントがですね、この12節を生きるのであれば、心が作り変えられている状態で生きなければならない。Então ele nos ensinou nos versículos 7 e 8 que um cristão que busca a Deus em oração persistente. はっきりとですね、最初の、聖書箇所から始めますと、本当のクリスチャンは諦めずに祈り続けます。E entende a natureza amorosa do Pai, dos versículos 9 a 11. そして9節から11節は、神の愛、天のお父さんの愛を理解しているクリスチャンなんだと。Será levado naturalmente a tratar os outros com o mesmo amor e bondade que deseja para si. その事実を知っている者はですね、自動的に自分にしてほしいことを相手にもし始めるんです。Então é a evidência de que a oração foi respondida e de que a pessoa está vivendo a independência de Deus. 故に私たちがそのように行動しているのであれば、私たちは自動的に神様にずっと頼っているっていう状況になっているはずです。Está vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. 神の御国の約束、そして御言葉を守っているはずなんですね。Então, meus irmãos, aquilo que você espera de Deus, se você espera bondade, generosidade, perdão, atenção de Deus, é o mesmo padrão que você deve aplicar em suas interações com as pessoas. もしもあなたが神様から愛、許し、そして恵み、憐れみを求めるのであれば、それらのものを隣人に対してあなたがまず行わないといけないんです、A oração, ela não é um fim em si mesma, mas uma preparação para a ação. 祈りっていうのは、ただ単に終わりを示すものではないんです。祈りは、祈って行動に移すスタートラインなんです。Essa regra de ouro, tá? Ela é evidência visível de um coração que confia em Deus. この12節を生きている人は神を信頼している人だけです。Concluindo, Mateus, tá? Então, Mateus, essa parte de Mateus 7 a 12, ela mostra que a oração não é um meio para nos tornarmos felizes ou ricos. まず、では、まとめの方にちょっと入っていきたいと思いますが、このマタイの福音書は決して私たちがお金持ちになる、富が得られるといったような意味合いは持ちません。Também não é um ato egoísta de satisfazer as nossas necessidades pessoais. そして私たちの個人的な、利益になるっていう、そんなような意味合いもございません。Nesse contexto, tá? Não quer dizer que você não pode pedir uma necessidade sua. Você pode orar. Tá? O Pai vai responder segundo a sua vontade. ただしですね、例えば、決してそれは、神様に富を求めてはいけないとか、そういう意味ではないんです。それを求めてもいいです。そしたら天のお父さんは彼の御心に従って答えを与えます。Essa parte que nós estudamos é a prática, ela é vital que nos conecta à fonte da verdadeira retidão, que é Deus. 私たちが今読んだこの聖書箇所っていうのは、神様がどのような生活を私たちに求めているのか、どのような関係性を私たちと築きたいのかをはっきりと書いてあるんです。É o meio pelo qual nós recebemos o caráter de Deus e o poder divino, ou seja, a capacitação para viver de acordo com a regra de ouro. こちらの12節を生きていきたいのであれば、私たちは聖霊様の力、そして神の道から、そして神の御言葉を行う必要性、受け入れる必要性があるんです。Então essa passagem ela revela o caráter de Deus, tá? E nos instrui sobre como nos aproximar dele em oração, e nos lembra que a verdadeira religião, ela se manifesta no nosso tratamento com o próximo. こちらの、聖書箇所、マタイの方を読んでいったんですけれども、私たちは宗教的に生きるべきではないとはっきりと言ってるんですね。もしもあなたが隣人を愛せていないのであれば、あなたは愛する天のお父様のことを全く分かっていないのです。Mostra que a oração persistente, perseverante, verdadeira, confiante, ela transforma o nosso caráter, resultando em o quê? Em atitudes de amor e justiça com o nosso próximo. 私たちはこの聖書箇所を読んで分かること、それは
とても誠実な天のお父さんがいるということ、そしてそのお父さんから私たちは愛をいただいているからこそ、無償の愛で隣人を愛することができます。Esse ensino nos mostra que a nossa relação vertical com Deus, cultivada através da oração, molda a nossa relação horizontal com o nosso próximo. 私たちが日頃神様と祈って、そして関係性を良くするのであれば、自動的に人間関係もバランスが保たれた良い状態になるっていうことを言ってるんです。E assim, essa passagem nos ensina que, porque Deus nos abençoa, nós devemos abençoar os outros. この聖書箇所で要約すると何を言っているのか。神様が私たちを祝福しているからこそ私たちは隣人を祝福するということです。Então a oração, ela se torna então processo de transformação que nos capacita a agir de forma ética, segundo a palavra de Deus. 故に祈りは私たちが神様の御言葉通りに生きて、そして神様の御心を知って、そしてそれを行うためのスタートラインなんです。Amém? Eu termino a exposição aqui, eu queria trazer umas explicações práticas para nós. 私の今のこのマタイの説明は以上となります。最後にですね、いわゆる聖書の今日のメッセージをまとめます。Em primeiro lugar, reavalie sua vida de oração. まず一つ目、あなたの日頃の祈りを思い返してみてください。Pergunte a si mesmo, a sua oração é apenas um pedido momentâneo ou você a vê como um diálogo contínuo e uma busca por Deus? 心の中で自身で自問自答してください。あなたの心は何かをエゴの思って求めているのか、それとも神様と関係を築きたいがゆえに求めているのか。Você persiste na oração mesmo quando não vê resultados imediatos? たとえ答えが今与えられなかったとしても、あなたは祈り続けることができるのだろうか。Continue pedindo, buscando e batendo. それでも諦めずに戸を叩き続けて求め続けてください。A sua persistência, a sua perseverança, ela demonstra fé e confiança em Deus, e não apenas a necessidade de uma resposta rápida. あなたのその頑張り、諦めない心、忍耐は神様の御前では称賛されているんです。Em segundo lugar, confie no caráter de Deus como Pai. そして三つ目のポイントですね。自分には天のお父さんがいるということを知ってください。Lembre-se sempre que Deus é um Pai amoroso. Ele não vai responder às suas orações de uma maneira que o prejudique. 思い返してください。そしてもう一度ぜひ確認してください。あなたの神様は、天のお父さんは、あなたに良いものを与えるために働いておられます。Às vezes a resposta pode não ser o que você espera, mas será sempre o que você precisa. 天のお父さんからの答えは、時に私たちが求めている答えと異なるかもしれない。でもその答えはあなたに必要な答えなんです。Confie que Ele sabe o que é melhor, que a vontade de Deus é o bem maior. 故に、神様の御心、神様が与えたこの答えは、とてもいいものだと、私が願っているものよりもはるかにいいものであるということを覚えてください。Aquilo que Deus lhe dá ou nega é para o seu bem final e para a glória de Deus. 神様が祈りを聞かれて、そしてそれを必ず、成し遂げる。あるいは成し遂げない。どちらにしろ、あなたを思っての返答なんです。Terceiro lugar, use a oração para transformar seu relacionamento com os outros. そして、もう一つのポイントですね。祈りを通して自分の人間関係をぜひ構築してください。A oração ela deve ser o primeiro passo para o relacionamento com os outros. 祈りっていうのは人間関係を築いていく上のスタートラインです。Então, antes de criticar ou julgar, peça a Deus sabedoria e o amor necessário para agir corretamente. 故に批判する前に、あるいは何かしら相手に対して悪口を言う前に、自分はどうなんだ、神様、私はどうすればいいのかを求めてください。Pratique a regra de ouro ativamente. この12節を毎日ぜひ行ってみてください。
Haja com os outros da mesma forma que você espera que Deus haja com você. あなたがしてほしいことをぜひ他人にもしてください。神様があなたに良いことをしているならば、ぜひ良いことを隣人に行ってください。 Exercite a empatia. Coloque-se honestamente no lugar do outro. ぜひ寛容を持って、あなたの目の前にいる隣人の身になって、してほしいことをその人にしてあげてください。Coração que experimentou a bondade de Deus na oração não consegue deixar de ser bom com o próximo. この逆を言えばですね、祈りなしで生きていくのであれば、隣人と良い関係を築くことはできないです。A forma como você trata os outros é um reflexo do seu relacionamento com o Pai. あなたが人間関係を築いていて、そしてその人間関係が良いか悪いのか、どちらかになります。でもいいのであれば、神様との関係性は良い関係です。悪いのであれば、悪い関係性があるわけです。Antes de agir, pergunte a si mesmo, né? Se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria que fizesse comigo? 行動を起こす前に自問自答してください。私がもしもあの人だったら何をされてほしいのかと、自分に何をしてほしいのかをまず自問自答してください。Então faça isso. それをただ行ってください。 Haja primeiro. Tá? A ênfase é fazer, não esperar o outro mudar. 故にポジティブに行動を起こしてください。ネガティブに受け身として待たないでください。 Aplique esse princípio em todas as áreas, no trabalho, na família, nas redes sociais e até com aqueles que você não gosta. どんな場所でもこの教えをぜひ行ってください。職場であろうが、あるいは家庭の中や、あるいは、嫌いな人に対してでも行ってください。 Por fim, meus irmãos, a nossa vida aqui é uma jornada cheia de desafios e problemas que vem naturalmente ao nosso encontro. 皆さんが知っての通り、私たちが生きるこの世界は様々な問題を私たちにぶつけようとします。 Mas o que realmente importa é a nossa prontidão em nos defrontarmos com as diversidades, de como nós a encaramos. でも、じゃあ私たちはクリスチャンとしてどうすればいいのか。この悪い世界に逆の方向に立ち向かっていくっていうのが私たちクリスチャンなんです。 Lá em Hebreus 11, no versículo 8, nós temos o exemplo de Abraão, que embora cheio de incertezas, ele confiou na promessa de Deus. Mas por qual razão? ヘブル11章の8節では、アブラハムが神を信頼し信仰したと書いてあります。ではなぜそうしたのか。 Puritano, que é um dos teólogos antigos, ele respondeu essa questão da seguinte forma: ele disse, Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ia. このコメントに対して、とあるですね、方が、こう説明しています。アブラハムはどこに行くのかを全く知らずに町を出て行ったけれども、誰と一緒にどこへ向かうのかをはっきりと分かっていたと。 E esse é o fato que importa. Abraão sabia que não estaria sozinho, ele sabia quem estaria com ele, né? O próprio Deus. アブラハムはどこへ行くのか、あるいはどこに住めばいいのか、どんな状況になるのか全く分からなかったんです。でもそれはどうでもよかったんです。なぜならば、神様が一緒にいるから彼は大丈夫だったわけです。 Jesus ele não promete resolver todas as nossas dificuldades, problemas, provações, tribulações. イエス・キリストは私たちが抱えるすべての問題をもしかしたら叶えないかもしれない。 Mas ele nos assegura que ele estará conosco o tempo todo. でも、はっきりと世の終わりまで一緒にいることは約束されています。 Não importa o que venha acontecer, ele cumprirá com as suas promessas. たとえ何が起ころうとも、彼は約束を必ず成し遂げます。 Então, irmãos, não desanimemos na oração, tá? Que possamos sempre lembrar que o Pai nos ouve, o Pai nos dá o que é bom e o Pai nos chama a sermos reflexo da sua bondade neste mundo. 故にですね、クリスチャンの皆さん、どうか私たちが諦めない心でこの人生を走ることができますように、そして天のお父さんの
恵みによって私たちがこれからも歩み続けることができますように。 Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. では、神様に感謝をしましょう。祈っていきます。Pai amado, louvado seja o Senhor, Pai, porque podemos saber e entender que és um Pai bom, um Pai generoso, misericordioso. 愛する天のお父様、感謝します。この聖書箇所を通してあなたが良いお方であるということを知ることができました。Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos e que, oh Deus, o Senhor, essa palavra ela possa entrar num solo bom no nosso coração e lá ficar, que possamos meditar e, acima de tudo, praticar a tua palavra. 神様、どうぞこの今日読んだ御言葉が心の中に入り、そしてただ入るだけではなく行動に移せるように導いてください。O Senhor conhece os nossos corações de cada um aqui, Senhor, as dificuldades, os problemas, as lutas. E clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, nessa caminhada, nos fortaleça, nos guie, Pai, em todo o tempo. 神様、あなたはここにいる一人一人の問題や心の中をよくご存知です。だからこそどうか私たちの歩み、一人一人の歩みをどうぞ導いてください。Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por cada bênção, por tudo, Senhor. あなたがしてくださったすべての祝福、そしてくださったすべての恵みに心から感謝します。Através da Tua palavra e com a capacitação do Espírito Santo, continue moldando, Pai, o Teu caráter em nossas vidas, Senhor. 神様どうぞ聖霊様を通して私たちの心、生き方そのものを日々作り変えてください。 Te agradeço mais uma vez, Senhor, por trabalhar em minha vida e meu coração e peço que trabalhe na vida dos corações dos meus irmãos, Pai. 神様、再度あなたに感謝します。私の心の中に、そしてみんなの心の中にあなたが働かれることを心から感謝します。 Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é vida, Senhor, para nós. 私たちにとって命である御言葉を与えてくださり感謝します。 Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. イエス様の名前によって感謝します。アーメン。